जय जगन्नाथ मुदित। हाँ दर्शक बंधु, आज आपण मानू शुणा जाऊँगी आउ एक भयानक तथा रोमांचकर कहानी। भिडियो गुड़ा को ढेर सारा भल पाइया देथिबारु आपण मानू अशेष अशेष धन्यवाद। एमती लाइक और सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल एमिति नुआ नुआ वीडियो आनी आपणक सामने भेटी देवाई आमर मध्य आग्रह पड़िबो। चलंतु देरी न करी आरंभ करिबा आजिर ई कहानी। आपण माने कौन तंत्र शक्ति को विश्वास करती? तंत्र शक्ति सदारे कौन साधारण को असाधारण बनी थाए, असंभव को संभव करी थाए। जदि मनरे किछि प्रश्न आसुथाए तेबे चलतु सुनिबा ए क्लिप को। ईश्वरनाथ है, उम्र 72 साल। उनसे हमने पूछा कि वो कितना चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी था ना, वो टाइगर का यहाँ पर एक आदमी बाघ का कान पकड़कर उसको पानी पिलाता था, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं। ऐसे आपके पास भी मंत्र है? हाँ, थोड़ा मंत्र है। कौन विश्वास होनी ना? सतरे कौन तंत्र मनुष्य को बाघ करि पारे? पुनर्बार बाघ को मनुष्य परिवर्तन करि पारे? एमिति एक सत्य घटना पर आधारित एक सुंदर कहानी आपण मानक भेटिया को जाउछि। आसामर गुवाहाटी ठारे माँ कामाख्या देवी मंदिर विद्यमान। बहु संख्यार भक्त माने जानती दर्शन करने पाए, किंतु कामाख्या ठारो 40 किलोमीटर दूर एक गाँ, तंत्र साधनार गाँ अवस्थित ना मायांग। हाँ दर्शक बंधु, मायांग गाँव रे केवल पुरुष नुहे स्त्री लोक माने एमिति जादू करती। प्रेतर शक्ति भी, प्रेतर खेल भी सेमानंको आगे फिका पड़ जाए। हाँ दर्शक बंधु, मायांग गाँव में आज भी राजा शासन चली। सरकारी अधिकारी तथा सुविधा से गाँव को जावाई डरते, कहीं केतक कहते मायांग गाँव को जावाक पूर्व प्रथमे 10 किलोमीटर जंगल रास्ता अतिक्रम करने पड़ता है। जंगल रास्ता जीवाई रास्ता मिली थाए, किंतु आसबार रास्ता सबुदिन बंद हो जाए। आज को प्राय 10 वर्ष तलर कथा। जड़े कैमेरामैन, रिपोर्टर एवं एक ड्राइवर एक साधकों प्रतिरक्षा रे मायांग ग्राम को जाइथिले इंटरव्यू नेबा पई, किछि तथ्य प्रतिपादन पाई। जेतेबेले सेमानंक गाड़ी 10 किलोमीटर जंगल रास्ता अतिक्रम करी मायांग ग्राम रे प्रवेश कला, सेतेबेले मायांग ग्रामर अधिवासी आश्चर्यचकित होई पइले। सेमानकु लागिला सते कि अलगा समाजर लोक तांक अंचल प्रवेश करिसंती। सेतेबेलकु समय प्राय 2टा बाजी 30 मिनिट हो सारिथिला। ए टीम से गाँवर सबुठार बड़ तांत्रिक सहित इंटरव्यू नेवा आरंभ करदेले। रिपोर्टर पचारू थांती, तंत्र कौन, तंत्र स्रोत कौन, उदाहरण केमती पारिबो, क्यों क्यों दिन रे या अधिक काम करी थाए। बड़े प्रथा को तंत्र रे मुख्य भूमिका ग्रहण करके एपरि प्रश्नर उत्तर तांत्रिक देउ चलु थांते। किछि समय परे ए टीम सहित आसीथिबा साधक लक्ष्य कले इंटरव्यू देउथिबा तांत्रिकर इशारा रे 3-4 जन तांत्रिक किछु पूजार व्यवस्था रे लागि पड़िछन्ते। साधकों को किछि ठीक लागलानी, से संगे संगे रिपोर्टर को इशारा कले एई जगह छाड़ी चली जेबा ठीक। एमिति रे मानकर भी कथा हिथिला संध्या पूर्वर मायांग गाँ छाड़िबा पाए, किंतु रिपोर्टर
ରିପୋର୍ଟିଂରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ ସେ ସାଧକଙ୍କର ଇସାରାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଟିମ୍ ସହିତ ଆସିଥିବା ସାଧକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସାଧକ ନା ପୂଜାବିଧିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ କି ଏହି ପୂଜାବିଧି ବଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟରକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଯିବେ କି ଆମେ ଯାଉଛୁ? ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସାଧକଙ୍କର ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବାର ଦେଖି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ମୋତେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧକଙ୍କର ଇସାରାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଛରୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ, କିଛି ଖାଇଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥିଲେ କି ମୟଙ୍ଗାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇ ମୟଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖେ 5-6 ଜଣ ହାତରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଶାଲ ଧରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାଧକଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ରିପୋର୍ଟର ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ରିପୋର୍ଟର ସାଧକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ସାଧକ, ସେ ଲୋକ ନଥିଲା, ତମର ଆଖିର ଭ୍ରମ। ଯଦି ଲୋକ ତ ପଛକୁ ତ ବୁଲିକି ଦେଖ, କିଏ ଅଛି କି? ରିପୋର୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାଧକଙ୍କର ଆଦେଶ ଏବଂ ଉପଦେଶ ପାଇ ସେ ଟିମ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବେ ଫେରି ପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର। ଯାଆନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୟଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ସେ ଗାଁରେ ନରବଳିର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବେନି। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ସହିତ।